Okay guys, pili na mo, pili mo, tag 5, tag piso, tag 5, tag piso. Ah, jacket! Mine jacket! Ah, pink black, mine jacket! Another, jacket blue. Oh, blue. Size, both large or kwan. Mine short. Panghatag lang ni guys. Oh, slacks. Yung sa'yo gusto, anong slacks? Oh, lagi naghilabti. And then, oh, jacket. Nalimot to. White, pink na jacket. Pwede na siya large, medium. Oh, short. Mine short. Maong. Oh, large guys. Oh, nila guys. Ay, nindutan na siya nga jacket guys. Puti. Ngayon tayo na siya nga jacket na puti guys. Kaso na siya is thin. Or mancha sa likod. Ibutang. Nara guys. Sayang. Ba't lang makuha pa ba na? Oh, nala. Pants guys. White. Dirty white. Oh, kanay small. Small. Small nga sa ni. Pantalon eh. Oh, kanay big. Big size guys. Sa mga 70 kilos ni nga blouse. Hindi pwede sa kuha guys. Dako kayo na guys. Oh. Ni apay. Jacket. Nga mo lang ang scene guys. Matingog. Oh, with hooding. Mine. Saan mo pagkakuha niya? Pantalon guys. Oh, pantalon. Kuha lang na guys. Okay. Last one. That's all. Thank you for watching guys. Oh, mine. Napa guys. Mine ni guys. Mine ni. 15K lang ni guys. Tuwa pa guys. Oh. Oh, dudong. 15K. Mami ada po. Malo. Hoy, labhin na din ha. Yung nalabhan? Oh, Ha? sapatos guys. Dugang sa inog labay guys. Ara pagid guys. Sapatos. Okay, sa'yo mamaya na ni sapatos. Oh, pink. Hatag lang ni siya guys. Oh. Oh, napa. PM lang mo sa interested. Oh, napay high heel. Ikabuha lagi. Malo. Paano? Kaluoy. Nagpakuan lang po. Mahawa na din ha. Hawa na. Hawa na. Salot ba? Oh, that's all guys. Buyers.